नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आजिर ही राशि कार्यक्रम को आजिर एही राशि कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं एही वीडियो रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जानिबे जे सेमानंकर 2026 मसीहार जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क रे एही 2026 मसीहार जुलाई मासटी किपरि रहिबो सेमानंक पई ताहा जानिबे। यह सहित ग्रह मानकर स्थिति मध्य जानिबे जे ग्रह माने आपण मानकु कौन सब फल प्रदान करुछंती ताहा संपर्क रे। तेणु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय तबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भाव देखंतु। यह सहित भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तबे बंधु माने एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासर मिथुन राशिंकर मासिक राशिफल संपर्क रे। तो बंधु माने एही 2026 मसीहा जुलाई मासटी मिथुन राशिर जातक जातिकांक पई एक मिश्रित मास हेबाकु जाउअछि। एही मासरे आपणक जीवन रे एक धन लाभ पारिवारिक सहयोगिता एवं किछि अपेक्षित सफलता आसीबार संभावना थिबा बेले अन्यपटे कर्म क्षेत्र रे चाप भाग्य क्षेत्र रे विलंब अधिक व्यय आउ मानसिक अस्थिरता देखा देई थाए। ग्रह मानकर स्थिति अनुसार एही मासरे आपणको प्रत्येक पदक्षेप भाबी चिंती करी नेबा पई पड़िबो। जन्म रवि द्वादश मंगल दशम शनि और नवम रे राहु किछि क्षेत्र रे बाधा आउ चैलेंज आपणकर आनी पारंती, किंतु द्वितीय बृहस्पति द्वितीय शुक्र एवं तृतीय रे केतु आपणको आर्थिक सहायता एवं पारिवारिक सुख एवं साहस प्रदान करुछंती। एही कारणरू जुलाई मासकु संघर्ष आउ सफलतार एक संतुलित मास बोली कुहा जाई पारे। एही मासरे आपण अनेक कार्य रे व्यस्त रहिबे। परिवार कर्म अर्थ आउ स्वास्थ्य सबु क्षेत्र को समान भाव में गुरुत्व देबा पाई पड़िबो। अन्यथा कौनसी एक क्षेत्र रे अवहेला कले आपणंकु परे असुविधार सम्मुखीन हेबा पाई पड़ी पारे। एही मासरे आपणंकर जीवन रे किछि उत्थान पतन रहिबो। अनेक कार्य गुड़िक अत्यंत सहजरे सफल होइजिवो, किंतु किछि काम रे बहुत परिश्रम करिबा परे मध्य सेथिरे सफलता मिली न पारे। नवम रे राहु भाग्य को धीर करि देबारु अनेक समय रे आपणंकु लागि पारे जे मो भाग्य मते साथ देउ नाही, किंतु बृहस्पतिंकर द्वितीय रे गोचर आपणंकु समय समय रे सुरक्षा प्रदान करिवो। मासर प्रथम सप्ताह रे आर्थिक क्षेत्र रे किछि भल खबर मिली पारे। परिवार रे आनंदर परिवेश रहिबो, किंतु जुलाई 7 तारिख ठारू बुध जन्म राशि को आसीबारु आपणंकर मानसिक अस्थिरता अधिक हेबो एवं किछि निष्पत्ति नेबारे दुविधा देखा देई पारे। कर्म और चाकरी क्षेत्र रे दशम रे शनि थिबारु आपणंकर कर्म क्षेत्र रे अधिक दायित्व एवं परिश्रम देखिबाकू मिलिबो। एही मासरे आपणंकु अन्य मानंक ठारू अधिक काम करिबा पई पड़ी पारे। केतेक समय रे निज परिश्रमर यथार्थ मूल्य मिलु नाही बोली आपणंकु मने हेउछिबो। घरे किंबा ऑफिस रे अधिकारींक सह मतभेद हेबार संभावना रहिछि। केतेक लोक आपणंक काम रे दोष खुली पारंती, किंतु प्रत्येक काम को सावधानतार सहित करिबा आवश्यक। जदि आपण सरकारी चाकरी करिसंती प्रशासन रे रहिसंती किंबा आईटी इंजीनियरिंग किंबा बड़ संस्था रे काम करुछंती तेबे एही मासरे चाप अधिक रहिले मास शेष रे भल फल मिलिबो। उच्च चाकरी खोजुथुबा व्यक्ति को आशाजनक सुजोग मिली पारे, किंतु शेष मुहूर्त रे किछि विलंब मध्य देखा देई पारे। व्यवसाय आउ आर्थिक स्थिति रे एही मासटी अपेक्षाकृत भल रहिबो। द्वितीय बृहस्पति एवं द्वितीय शुक्र आपणंकर धनर स्थिति को मजबूत करिवे। पूर्वरु अटकी रहितिबा टंका आपण फेरी पाइबार जुग मध्य रहुछि। व्यवसायी माने नूतन ग्राहक पाइबे। पुराना व्यावसायिक संपर्करू लाभ मिलिबो। खाद्य वस्त्र सौंदर्य सामग्री शिक्षा और जुगाजुग संपर्कीय व्यवसाय रे लोक माने विशेष लाभ पाई पारंती, किंतु द्वादश रे मंगलंक कारणरू व्यय मध्य बढ़िबो। अप्रत्याशित खर्च मध्य आसीपारे। यात्रा घरोई आवश्यक जिनिस किंबा अन्य कौनसी कारणरू आपणकर
ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଏହି ମାସରେ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଏକତା ଆଣିବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରବିବାରରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଅତିଥି ଆଗମନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 17 ପରେ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି କଠୋରତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଚିକିତ୍ସା, ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶ ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଏହି ମାସରେ ଭଲ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ତାବ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ରାଗ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଧ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଦେବେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଏକାଗ୍ରତା କଟିଯାଇପାରେ। ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମ ରବି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଘାତ, ରକ୍ତଚାପ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହାର ଜୁଲାଇ ମାସର ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।